Sup? Jibi. Tenge. Game nga. Picture mo, game. Ano yung picture na naman? Kung na lang pakyo. Patay ka. Ayan siya, gala siya. Hey. Gang. Outfit check. Outfit check. How much your outfit? How much your outfit? Ano? Sa 20. bahay. Sa bahay. Oh, how much your outfit? Sa bahay. Okay. Ano? Yakaw. Oh, ito. Agoy, Sa bahay. How much your outfit? Oh, wait lang. How much your outfit? Oh, how much your outfit? Hold up ko. Hold up niya, hold up. Hold up. Oh, ako, how much your outfit? How much your outfit? Game. Game. Chinelas, open-sided, original, murang-mura. Tapos, short, Shirt niya, pre. short, galing sa bakla, 150. T-shirt, Pro Club. Nakaw. Sombrero, Hiram sa dito. sombrero. Heram kay Tito. How much your outfit? Be, pwede ka ba masali sa vlog namin? How much your outfit? I-edit ko to. Ay. Abangan nyo kami sa Bilaylaga Phase 2. Wow. Gusto na sa Bilaylaga na tayo sa Bilaylaga. Wait lang, ayaw niya mag-stop. Wala ko pa nga ito. Bao, pepe, ni Ninay. Gaganay, binabackstab ka. Ano yan? Lip ba? Ayan na. Mamaya dapat dire-diretso. Hindi kasi ganyan. Titingin din daw ako sa'yo. Kasi ganun dapat Baon yung ako. hawak mo. Ha? Ganyan. Sa likod tayo niya. Dito. One, two, three. May gula na kasunod. Oh, yan na. Eh, ganda. Hey! Epic!